नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्नटी हेउछि रसुण सहित कौन सेवन कले आंठुगंठी व अंटा बिंधा ठीक होइथाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए लेंबू रस, ऑप्शन बी गुड़, ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी महू। आम चैनल ले नुआ थिले वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारो। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी कौन रही देखा। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए लेंबू रस। रसुण सहित लेंबू रस सेवन कले आंठुगंठी और अंटा बिंधा ठीक होइथाए। दर्शक बंधु चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न। आमिष भोजन करने द्वारा केउं विटामिन भरपूर मिलता है। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ए। दर्शक बंधु प्रतिटी प्रश्न पई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानक जदि यार उत्तर आगरू जणा अछि कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करिवे। दर्शक बंधु समय आरंभ हेउछि एबेठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी विटामिन B12। आमिष भोजन करने द्वारा विटामिन B12 भरपूर मिलता है। दर्शक बंधु चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न। केउं पत्रर सेक लगाइबा द्वारा अंटा व्यथा शीघ्र दूर होइथाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए सिजु पत्र, ऑप्शन बी तुलसी पत्र, ऑप्शन सी अरख पत्र, ऑप्शन डी बेल पत्र। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी कौन रही देखा। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी अरख पत्र। अरख पत्रर सेक लगाइबा द्वारा अंटा व्यथा शीघ्र दूर होइथाए। दर्शक बंधु चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न। केउं मिठा खाइबा द्वारा बुद्धि प्रखर होइथाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए जिलापी, ऑप्शन बी रसगोला, ऑप्शन सी बर्फी, ऑप्शन डी कालाजाम। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारो। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी कौन रही देखा। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी रसगोला। रसगोला मिठा खाइबा द्वारा बुद्धि प्रखर होइथाए। दर्शक बंधु चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न। राति रे अधिक समय मोबाइल चलाइले केउं रोग होइथाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कैंसर रोग, ऑप्शन बी रक्तचाप रोग, ऑप्शन सी हार्ट रोग, ऑप्शन डी मोतिया बिंदु। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तर देखा आगु वीडियोटी को लाइक करी आपण माने केउं जिल्लार वीडियो देखुछंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी मोतिया बिंदु। राति रे अधिक समय मोबाइल चलाइले मोतिया बिंदु रोग होइथाए। दर्शक बंधु चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न। भारतर केउं राज्य रे सबुठारु अधिक जंगल अछि। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एही प्रश्नटी आपण मन पई आपण माने यार उत्तर कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न।
କେଉଁ ଚା ପିଇଲେ ପେଟର ଚର୍ବି ଶୀଘ୍ର କମିଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଲେମ୍ବୁ ଚା, ଅପସନ ବି ଅଦା ଚା, ଅପସନ ସି କ୍ଷୀର ଚା, ଅପସନ ଡି ନାଲି ଚା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ନେମ୍ବୁ ଚା। ନେମ୍ବୁ ଚା ପିଇଲେ ପେଟର ଚର୍ବି ଶୀଘ୍ର କମିଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନାକରେ କ'ଣ ପକାଇଲେ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଅଦା, ଅପସନ ବି ଦୁବଘାସ ରସ, ଅପସନ ସି ମହୁ, ଅପସନ ଡି ଘିଅ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଦୁବଘାସ ରସ। ନାକରେ ଦୁବଘାସ ରସ ପକାଇଲେ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଚେର ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗ ଠିକ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ବେଲଗଛ ଚେର, ଅପସନ ବି ହଳଦୀ ଗଛ ଚେର, ଅପସନ ସି ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଚେର, ଅପସନ ଡି କଦଳୀ ଗଛ ଚେର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଚେର। ଅର୍ଜୁନ ଗଛର ଚେର ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗ ଠିକ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ ବି ଡାଇବେଟିସ ରୋଗ, ଅପସନ ସି ହଇଜା ରୋଗ, ଅପସନ ଡି ମଧୁମେହ ରୋଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଡାଇବେଟିସ ରୋଗ। ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇବେଟିସ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେନ୍ତୁଳି ଖାଇଲେ କ'ଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଶକ୍ତି, ଅପସନ ବି ବୁଦ୍ଧି, ଅପସନ ସି କେଶ, ଅପସନ ଡି ଉଚ୍ଚତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି କେଶ। ତେନ୍ତୁଳି ଖାଇଲେ କେଶ ଅଧିକ ବଢ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଇସନଫୁଲିଆ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଡାଲଚିନି, ଅପସନ ବି ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ ସି ମହୁ, ଅପସନ ଡି କଞ୍ଚା ରସୁଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି କଞ୍ଚା ରସୁଣ। ପ୍ରତିଦିନ କଞ୍ଚା ରସୁଣ ଖାଇଲେ ଇସନଫୁଲିଆ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।